जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्ते अस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज नमो हिरण्यगर्भाय प्रधान व्यक्ति रूपिणे ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञानो स्वरूपिणे जितन्ते पुण्डरीकाक्ष पूर्ण सद्गुण विग्रह परानंद परम ब्रह्मो नमस्ते परमात्मने नमस्ते पीतवासन नमो कटकधारिणे नमो नीललालका पद्मवेणु सुंदर विग्रह शांताय च विशुद्धाय तेजसे परमात्मने नमो भगवते विष्णु वासुदेवं युथे युथे नमो नित्याय विश्वाय विश्वतीताय चक्रिणे नमस्ते पंचकालज्ञ पंचकाल परायणो अदक्षाय स्वतंत्राय निरपेक्षाय शाश्वते अच्युताय विकाराय तेजसं निधये नमः महाविभूति संस्थाय नमस्ते पुरुषोत्तम सहस्रो शीर्ष तुभ्यं सहस्रो चरणायते सहस्र भावे तुभ्यं सहस्रो नयनायते अवत्ते नमस्तुभ्यं एकमूर्तायते नमः अनेक मूर्तये तुभ्यं अक्षरायते च नमः व्यापिने वेद वेदाय नमस्ते परमात्मने चिन्मात्री रूपिणे तुभ्यं नमस्ते सूर्यादि मूर्तये अनिष्टाय स्तविष्टाय महिष्टाय ते नमः परमात्मने नमस्तुभ्यं सर्वान्तर्यामिने नमः कलशोडश रूपाय सृष्टिर्चिन्तो हेतवे नमस्ते गुणरूपाय गुणरूप निवर्तिने व्यस्ताय च समस्ताय समस्तो व्यस्तरूपिणे सच्चिदानंद रूपाय वरेण्याय नमो नमः यजमान